जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु रोजा आपण मानक स्वागत करुच्ची एमएस रोजा 9 यूट्यूब चैनल एक नुआ ब्लॉग को आसतु देखा जड़े मौसा एवं सुंदर माउसी तांकर आचार नहीं आसती मुहर शुणा कौन कौन सब आचार आनी एवं कौन कौन आउ सब आनी जाना मौसा वीडियो कर कौ आचार रखी मौसा आचार अच्छी माँ आंब अच्छी लेंबू अच्छी कोली अच्छी खजरा अच्छी आंबसड़ा आचार अच्छी लंका आचार अच्छी अदा आचार अच्छी रसुण आचार अच्छी टमाटो आचार अच्छी सजना आचार अच्छी नरकोली आचार अच्छी अहला आचार अच्छी ओऊ आचार अच्छी हाँ आउरी माँ आचार केते जहाँ तो चाहिए त्या करदे चिकेन मटन माछ सब प्रकार आचार मुझे करुच्ची हाँ आचार माँ सब आचार मोर अच्छे आ कौन माँ तुम रेकर्डिंग कर डाकिदेवी कह कि माँ मो डाकटा ये शाशु खाऊब उचा हुब नणद पाटी नाल बहुब ये बना आनी रे बना आनी बिकी आचार भुवनेश्वर गाड़ी कंदी रे तमें जाकू जोठे पचार सारे बनार आचार पापड़ बड़ी ओडिशा रे परा एक नंबर सारे मिछ नहीं पूरा सत कथा जतन रे ताकू बाना करे तार घरे तियार बनार आचार पापड़ बड़ी ओडिशा विख्यात भारत प्रसिद्ध ये पृथ्वी सारा बुले बनार आचार पापड़ बड़ी ये लोके पिला मानक पाई सारे पिला मानक पाई बापा माँ नहीं जानती उड़ा जहाज रे उड़ी उड़ी देश विदेश रे बानार आचार पहुँचे बाना ठारू किणी बाना आचार नियंती उड़ा जहाज रे उड़ी उड़ी आ ग्राम मोर ब्रह्मपुर हरड़ा खंडी रे मोर घर मुकरे आचार घरे तियार हेले आम साई रे जाकू जार से आसी मागी नियंती बाना ठारू बाना हाथ तियारी आचार ये खाइले बाना हाथ तियारी आचार पाटिरू रुचि छाड़ी पला एटी तार पेट को टाण तार सुस्थ रे आहार सारे ये जर थिले देहरु तो होई पलाए बाहर पाटी रे बाजिले बानार आचार सारे सत कथा मिछ नहीं जे बानार आचार पाटी रे बाजिले पेट को सुस्थ रे टाणिम आहार जर होइतिले देहरु होई जिवो बाहर सारे बाना आनीची कोलथ मांडिया देख बुढ़ा खाइले हेब भेंडिया ये जे खाई मांडिया जाऊ तार खरा भरोसा को टिकिए खेले डर नहीं तो आऊ सारे एटा जानी थो तो खांटी दक्षिणी खाद्य जे सारे खाइले कि लागियो जे सारे ये दौला ऊपर बना लो ये दौला ऊपर बना आउ तीन ताला चारि ताला ये घर तो भुवनेश्वर रे भला ये तीन ताला चारि ताला ऊपर बसी उआ कहूची बउलो ये तलु टिकिए अना ये केते आचार भरी करी करी ये अटरे आनीची देखे बाना भाईना ये बऊ बाना भाईनार आचार सीना अटे एक नंबर आउ तमे जोठू जेते किणिले आचार बानार आचार परी लागू नहीं सुआद सारे हेला माँ हाँ मौसा कौ आचार सब आनी हाँ आचार माँ मोर आंब आचार लेंबू आचार हेडी माँ देख आंब आचार हाँ माँ हेडी एटा मिक्स आचार एटा गोटे आंब आचार ये माँ बरकोली आचार हाँ एटा देख बरकोली आचार माँ सब मोर निज तैयारी हाँ आउ ओऊ आचार हेडी अहला आचार हाँ एटा टमाटो आचार हाँ एटा टमाटो आचार माँ हाँ आउ एटा नरकोली आचार हाँ एटा माँ कलरा आचार हाँ देख एटा माँ राग कलरा आचार हाँ
ଆଉ ଏଇଟା ମା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ରାଜା ଆଚାର ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଆଚାର ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଆଚାର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ରାଗ ଲେମ୍ବୁ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ମିଠା ଲେମ୍ବୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମିଠା ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଅଛି ମା ରାଜା ଆଚାର ଅଛି ଏ ଦେଖ ରାଜା ଆଚାର ମୋର ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ନବରତ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ମା ଖାଲି ଚିନି ପାଣି କରି ଆଣିବେ ନବରତ୍ନ ବୋଲି କହିବେ ମା ଏଇଟା ମୋର ରାଜା ଆଚାର କାଜୁ କିସମିସ ଚେରି ସବୁ ପକେଇକି ରେଡି ହେଇକି ମା ଆଚାର ଅଛି ହଁ ଭଲ ଆଚାର ମା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଏରେ ବେପାର ମା କରୁଛନ୍ତି? ହେଇଗଲା ମୋର 44 ବର୍ଷ 44 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର 44 ବର୍ଷ ହଁ ହେଲାଣି? 44 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମା 44 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ କୋଉଠି ପାଇବେ? ମା ଭରତପୁର ମୋ ଘର ହେଠି ମା ଭରତପୁର 1123 ମୋର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ହଁ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଘରର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ମା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଅଛି ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ହରିକା ବି ଆଉ ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତ ଏକୁଟିଆ ମା ମୁଁ ଆଇକିରି ଟଲିରେ ସାଇକେଲରେ ବେପାର କରୁଥିଲି ଏବେ ମା ଏ ଅଟୋଟା ଅଟୋରେ ବେପାର କରୁଛି ନା ଅଟୋରେ ବେପାର କରୁଛି ଏଠି ବୋଉମାନେ ଆଇଲେ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନା ନହେଲେ ବୁଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା କି ଏଇଠି ସବୁ ଏ ବସ୍ତିରେ ସେ କଲୋନୀରେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସବୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ହଁ ଭଲ ମା ମୁଡ଼ିକି ସୁପୁଲୁ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲେ ମୋର 20-25 ପ୍ରକାର ମୁଡ଼ିକି ସୁପୁଲୁ କୋଳଥ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ରହୁଛି ମା ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉ ମା ନିଅ ତମେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା ଆଗ ଆମ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ